FTR Fortune Town Record. BFM Bacolod Finest Music. SRP Simple Rhyme Production. Subong sa swear naman, kantahan takamutanan, tanan kamo pamati para inyo gid mabalan. Ikaduwa nga nanay sa inyo nga eskwelahan, tani magatag respeto kag inyo nga pamatian. Di kay kung sila maglagay inyo dayon nga tripan, kagang ilagi na tudlo inyo lang ginapawalaan. Abusero ang iban nga estudyante, ang laygay sang maestra subong wala nyo ginapate. Inyo lang ginatripan kung kamo ginahamalan, tapos kung sila magtalikod makwa nyo pangakadlawan. Tani inyo mapaminsaran nga sila gakabudlayan, tapos inyo nga ginahimo inyo pangaligoyan. Ang inyo nga pag-eskwela baliwala nagid sa inyo, pati mga ginikanan nyo inyo pag ginatundo. Hindi lang kamo maminsar nga kamo ginalaygayan, concern lang kuya sa inyo kay ako naman na naagyan. Sa tanan nga estudyante inyo ginatandaan, maister ginikanan wala kamo ginpabayan. Kamo ginabuligan, kamo ginaatipan, ang ilagi na tudlo para man sinyo tanan. Ano pa ang kulang nga sila abusaran, wala man sila nagkulang sa legay pagatipan. Kita nga estudyante, kita ga abusar, maestra ginikanan gaan taman respetar. Niya kun nga kanta para sa mga estudyante, kay biskanan no kalay giwala nyo gid ginapate. Ang inyo nga ginikanan ga patay-patay sang obra, pero ang ila pangabulay inyo lang ginabasura. Ang inyo yang nga obisyo sige lang pangayo balon, suksok kamo uniform ga magtambay sa dalanon. Tanan na lang nga bisyo inyo ginatilawan, wala man kamo yan na minsan nga sila gakabudlayan. Maglakas sa eskwelahan, sudan lang pila ka subject, biskan ina yarong ginahimo nyo pa korek. Computeran kag ilin na biskan diin lang mahagaran, ang inyo nga pag-eskwela inyo lagi napabayan. Biskan diin na lang yagani ang inyo kalatuan, kung kamo gani makuli kamo pagkakagabihan. Tani sa amon kata inyo man mapaminsaran, kay paraya sa uli di magkamo mabudlayan. Sa tanan nga estudyante inyo ginatandaan, maister ginikanan wala kamo ginpabayan. Kamo ginabuligan, kamo ginaatipan, ang ilagi na tudlo para man sinyo tanan. Ano pa ang kulang nga sila abusaran, wala man sila nagkulang sa legay pagatipan. Kita nga estudyante, kita ga abusar, maestra ginikanan gaan taman respetar. Estudyante, numero 1 kadungol, kisaga pasaway mga maestra pamungol. Na naman sa principal, kay sila ginaakigan, kay ang ila estudyante ila kuno ginpabay, pero ila ginasaway puno man sang pagatipan. Kay ang turing sa estudyante bata na nila tanan, berte kalabas ang pasensya kag wala nagapangakig. Depende sa estudyante kung magambal di sakit. Ako dungol man ko sa una, pero ako garespetar, kay panulukan ko sa maestra daw santos lang sa altar. Kay sila ang nagatudlo sa tun paano magtaha, dasuntani ang estudyante respetar gid kag taha. Ang iban na tamaan na nalubong na sa pagkapigado, iban tambay na lang ilahan do tanay magabugado. Maulihi ang tanan, may oras pa para magskwela, di na sa gabalang kagulangon o may edad na. Sa tanan nga estudyante inyo ginatandaan, maister ginikanan wala kamo ginpabayan. Kamo ginabuligan, kamo ginaatipan, ang ilagi na tudlo para man sinyo tanan. Ano pa ang kulang nga sila abusaran, wala man sila nagkulang sa legay pagatipan.